Yo guys, itong mga tower to guys, oh, mga palahubog. Kaut og iyota guys. Para septic tank. Mo pa niyo hang age? Ha? Gamaya pa man yung age. Hinayag lihok niyo eh. Humok, okay kay humok man. Pila ka kuan metros? Taas sapod ni. Mari yung pala si Dennis guys oh. Mga dalaga dyan, ulit tao na eh. Tawag si Dennis. Mabunal bitaw. Humuka man eh. Maya kay humuk eh. Wan. Hilawan na, bato na hilawan ba? Ayan guys oh. Yung bahay guys. Boarding house to guys, boarding house. Pila ka adlaw ni? Muman. Mga abot ka na 5 ka adlaw. Tulong mo pa rin yung agi, matay naya eh. Gansi ko na.